ملزم مشتاق حسین عرف مهدی د قتل ارمان علی طفل 7 ساله که در 20 سپتامبر در شوکت استاف واقع کرانی رود به قتل رسیده شده بود از طرف پلیس گرفتار شد. در خلاف ناروا رویه نادره افسران از طرف نیشنل پارتی در کویتا ایرپورت گلی گل محمد احتجاجی مظاهره از طرف نیشنل پارتی صورت گرفت که در ازی احتجاجی مظاهره نیشنل پارتی از تمام افسران نادره درخواست کردند که قد قوم هزاره سیر رویه و اخلاق خود را درست کنه و مردم را اذیت و آزار نکنه. Hello, sir. Vara madara, jurrat chmur salama, himmat chmur salama, haliki kudam delegation amada budak inara Bilawal Bhutto Zardari rahi kada, khas taur par ki pesh az naborin, inara gabaish goshkin, inachi masla dara, masla iznara hal kin. Ki rahi kada, Bilawal Bhutto Zardari inish barish inara bazi kad inna وش كذا إنا رجفت سيم جسنار رही كذا إنا بدك صادق علي عمراني صدر पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान दिगेशी بدك सरदार उमर खान गुरगेज साबिक़ाए मैंने अज़ल क़िज़्मो بدك ودिगे साबिक़ रुकनी वफाकी वज़ीर मीर बाज़ मोहम्मद खान कितरान ERC मादा बुदक असराफी बिलावल भुट्टो जरदारी व असराफी वज़ीर आला बलूचिस्तान की नारबोरिन नाची मसला है कि इंजिक प्लेकाड़ा ददिश्य नाराबाजी का दरैया इनारक बोरिन गोशकिन व तहफ़ुज़ात ज़नार दूरकिन मिनाली नार अफ़ज़त दुरून कद एक्टिंग डायरेक्टर जनरल के सकब मिज़ना मुगा इंशाल्लाह के समो रिजल्ट तज़ा शमोर मुगी की मुचिकार कदे वो मुचिकार में तरी वो उम्मीद तरे कि ना एगो कारमुना ये हासिल है हिम्मत शमो ما بس एक दफ़े दिगे दोहरानो शमो मादराई में शमो ख्वाराई में शमो बिरादराई में शमो सरताज यादराई शमो सर यादरा रस फखर वाले इमरोज व हमेशा मी तरबायत पाशी की हिम्मत बायत मनी शंबाशा ये नुमाइंदा है पीपल्स पार्टी बुदक असराफी बिलावल भुट्टो जरदारी व इनाली दुरून रफ्ता कदजना गब मिजना व बाजमाई शमोर केसा इत्तला मिदा इंशाल्लाह केसा नतीजा बदनी है वो उम्मीद करे कि खूब नतीजा रजूश होगा। दोस्तों मोहतरम हमोतर की आगाई किस्मान के शमोर गुफ्त के जवले बिलावल भुट्टो बस माँ आदमाई शुगुफ्तुम ना दोस्ता गब को भूगे गब को बेले माँ गुफ्तुम मीर साहब इस्यार अफसोस है उम्मीद हुई बहुत तवक्को हुई बहुत कि बिलावल साहब को चेंजताम शुद अजी मालूम हुआ कि वो लीडर है सिर्फ सिंध है बलूचिस्तान नहीं है ये दौर बहुत Wow,
کویت شهر تباه شده نه تو افسوس یار د نام سکیورٹی کې است تو شهر کا شهر بند د نام وی آی پی کلچر یری وی آی پی کلچر مګم باندې پاکستان نه گپ هم بگیلا لیلا اینارم مو گپ خمیزنی گپ خزادی گفتم اگر حکومتی حقیقی مو بود نه ای خود تمام دوزاج امدان جمع شده نه گفتم اگر حقیقی حکومت مو بود از مابین مردم مو بود مردمی مو بود مردمی رو اینا نمیله نه دیگه اما دو نمبر دلار را کسی نام مابین اسمبلی مابین پارلیمنت رهینا کی گپ از خود خودیه کمیشن از خود بخوره دیگه بس بود خو خیر حال خوراف البته اینالی سی ام صاحب وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بھٹی بدمور رہی کدا بلاول رہی کدا کہ وہ ان مسئلے زنار کے سے گوش کے مگتم یعنی مطالبات از مویا یعنی مطالبات از مور پیگر ڈائریکٹر نادرا درون ششتا ہے اگر میں دنے اٹھے گا اگر نہ میں دنے مومن ششتا ہستے دیگه دوستای محترم موی امی ششته تا که مسئله از موگه حل نشده کویت شهر تباه شده نه تو افسوس یار د نام سکیورٹی کې است تو شهر کا شهر بند د نام وی آی پی کلچر یری وی آی پی کلچر مګم باندې پاکستان نه گپ هم بگیلا لیلا اینارم مو گپ خمیزنی گپ خزادی گفتم اگر حکومتی حقیقی مو بود نه ای خود تمام دوزاج امدان جمع شده نه گفتم اگر حقیقی حکومت مو بود از مابین مردم مو بود مردمی مو بود مردمی رو اینا نمیله نه دیگه اما دو نمبر دلار را کسی نام مابین اسمبلی مابین پارلیمنت رهینا کی گپ از خود خودیه کمیشن از خود بخوره دیگه بس بود خو خیر حال خوراف البته اینالی سی ام صاحب وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بھٹی بدمور رہی کدا بلاول رہی کدا کہ وہ ان مسئلے زنار کے سے گوش کے مگتم یعنی مطالبات از مویا یعنی مطالبات از مور پیگر ڈائریکٹر نادرا درون ششتا ہے اگر میں دنے اٹھے گا اگر نہ میں دنے مومن ششتا ہستے دیگه دوستای محترم موی امی ششته تا که مسئله از موگه حل نشده تجلیل از روز یکجهتی یا اتحاد هزارهای جهان از طرف حزب سیاسی هزاره دموکراتیک پارتی HDP در کویتا شهر برگزار شد. در ازی محفل قومی یا جمشید قومی خالق هزاره چیرمن هزاره دموکراتیک پارتی قد مردم خطاب کردند و نگفتنم نه که بهترین لیدر و نیدر لیدر او کس است که قد قومای خود در روز بدی و خوبی یک جای باشه. ای جمشید قومی از گذشته چندین سالها که در نام یوم یکجهتی هزاره ها است در کویت شهر از طرف هزاره دموکراتیک پارتی برگزار میشه. نگفتنم نه که در ازی یوم یکجهتی هزاره ها امسال در فصل اکتبر برگزار شد و بیشتر از 7000 نفر در ازی جمشید قومی شرکت داشتند که این جلسه در روز 1 اکتبر در روز سه‌شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر در علمدار رود در مقابل هزاره ایدگاه آغاز شد و بسیار بهترین برنامه بودک و تا آخر ادامه داشت. بسیار با نظم و ضبط این محفل به اختتام رسید.